di ana among tangigi mo to ganihang slice niya dara. Presko nga tagigi. Oh. Recipe ni JB yang special kinilaw from Iloilo. Ilonggo style nga kinilaw ni. Arara. Tangan og luya. Lami kayo ni. Tapos aring Bombay. Tapos Bombay. Na perting lamian ni. Nagina-nice law. Na, lami kaayo. Na. Dayon naapag yun ni pinaka-special nga perting lamia. Oh, tomato. Tangigi ni siya, tangigi nga isda. Dayon, May peanut pa. na ay peanut. Sus. Mo ni perting lamia. Oh, peanuts. Butangan na itong peanuts, no? Padugang sa kalami. Muna lami kinilaw, tangigi, nga prisko pa kayo gikan pagid sa lawod. Wa pa katilaw ice. Tangan layog man eh. Wow. Sos, pagkalami, trabuyag. Na, sos kalami, no? Mone kinilaw diri sa Iloilo. Nga perting lamia. Oh, na daghan kay man eh. Sos kalami. Kinilaw ni JB. Perting lamia. Na. Sos. O kayon. Nya butangan dayon og gata mo na nakalami og dugang. Nga naay gata. Na. Tilawi ang recipe og makakuan mo ani. Tistingi lang ninyo og himo kay lami gyud kayo ni. Lami kayo nga pagkakinilaw. Gamay nga langgaw. Turbida. Murag makapangano gyud kani murag pagkapangidhat og makapangladok og makapang pitok-pitok sa mata inig makakaon kas kinilaw ni JB. Kay perte gyud ning lamia. Mo ni kinilaw. Tangan og gamay nga kuan langgaw na siya ibutang langgaw gamay lang. Kita to ninyo no kung giunsa.